नमस्कार बंधुगण ओडिया राशिफल चैनल रे आपन को स्वागत जनाउछि। तेबे प्रत्येक दिन एहीपरि राशिफल वीडियो जानिबा पई वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब मध्य करि दियंतु एवं पाखरि थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट मध्य करि दियंतु जहा द्वारा आमे अपलोड करूतबा प्रत्येकटी वीडियो आपण सर्वप्रथम देखि मध्य पारिबे। एही वीडियो रे मेषठारु मीन पर्यंत आजिर राशिफल विषय रे जणाइबु। तेबे आजिर दिनटी आपणकर केमिति कटिबो एही वीडियो माध्यमरु जानि परिबे। तेबे चलंतु राशि चक्र रे थिबा 12टी राशिर राशिफल उपरे नजर पकाइबा। आज वृष सिंह और कन्या राशि घातबार अटे एवं आज पोटल न खाइले भल। दिन 3:17 पर मूला न खाइले भल। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई लोकंक सहित कथा हेबा और दल रे भाग नेबार डर आपणकर उत्तेजित हेबार कारण मध्य होई पारे। एही विपदटु रक्षा पाइबा पाई निजर आत्मविश्वास रे वृद्धि मध्य आनंतु। आज शीघ्र टंका रोजगार करने इच्छा प्रकाश मध्य करि पारंती। घरोई जीवन शांति और खुशी भरा मध्य रहिबो। आज आपण जने विशेष व्यक्ति को देखा मध्य करि पारंती और आपणकर मन खुशी रे भरी मध्य उठिबो। खेलकूद जीवन रे अत्यंत जरूरी मध्य अटे किंतु एथिरे एते माति जानतु नाही जे आपणकर पाठपढ़ारे व्याघात सृष्टि हेबो। कौन आपण जानिछंती कि आपणकर जीवन साथी आपणक पई जणे देवदूत परि अटंती। तांको उपरे आज ध्यान मध्य दियंतु। एही कथा आपणको आपे आपे देखा मध्य जीवो। आज ऋतु परि आपणकर मिजाज मध्य परिवर्तन होई पारे। आज सामूहिक प्रयास और सहयोग द्वारा आगक बढ़िबा संभव मध्य हेबो। परिवहन वाणिज्य क्षेत्र में सुफल प्राप्ति हेबो और दूरयात्रार सुजोग पाई मध्य पारंती। नूतन बंधुଙ୍କୁ पाई आज खुशी अनुभव मध्य करिवे। आत्मविश्वास वृद्धि पाइबो और प्रशंसा मध्य पाइबे। आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति देखा मध्य देबो। आज वाद विवाद परीक्षा प्रतियोगिता और साक्षात्कार रे उच्च प्रशंसित मध्य हेबे। राजनीति रे लोक संपर्क को आधार करी उपरिस्थंकर कृपा भाजन मध्य हेबे। प्रतिकार स्वरूप आज असहाय लोकंकु सहाय्य करंतु। एहा द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई शरीर कौनसी अंगरे पीड़ा हेबार संभावना मध्य अछि। कौनसी एमिति कार्यटु निजको रक्षा करंतु जेउतिरे बेसी शारीरिक कष्ट करिबाकू पड़िबो। भल भाबरे आज आराम मध्य करंतु। आपण आज धन लाभ मध्य करि पारिबे किंतु शर्त एहा कि आपण आपणकर स्वल्प संचय पारंपरिक विनियोग रे निवेश करंतु। आपणकर परिहास करिबार प्रकृति जोगु समस्ते आपणको आडे आज आकर्षित मध्य हेबे। आज आपण जणे एमिति व्यक्ति को देखा करिबे जे आपणको निजर जीवनटी भी अधिक भल मध्य पाइबे। आजिकाली काहारिकु निज पई समय मिलिबा बड़ कष्टकर व्यापार। ए विषय रे किंतु आज आपण भाग्यशाली जेहेतु आज आपणक पई आपण बहुत समय पाई परिबे। आपणकर जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम रे भरा रहिबे। आपणकर सरल जीवन आपणकर व्यवहार को मध्य सरल करि थाए। एही कथा मन रखी आपणर निज व्यवहार रे सरलता आनि मध्य पारिबे। आज सामाजिक पतियार अमिलन रहिबो। व्यवसाय उन्नति हेबा फल खुशी अनुभव मध्य करिबे। कौनसी महत्वपूर्ण व्यक्ति सहित आज भेट मध्य होई पारे। प्रियजन माने आगको बढ़िबारे आपनको सहाय्य मध्य करिबे। वाद विवाद प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार रे सफल मध्य हेबे। परिवार रे मन मालिन्य को एड़ाई पारिले शांति मिली मध्य पारिबो। मन रे अशांति असंतोष देखा मध्य देई पारे। आज आय अपेक्षा व्यय वृद्धि मध्य हेबो। प्रतिकार स्वरूप अस्वस्थ वृक्ष मूल गुड़ थई प्रणाम करंतु। एहा द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई क्षुद्र समय पाई क्रोध रे भासिकी कौनसी निष्पत्ति नियंतु नाही। एहा आपणकर पिला मानकर हित को क्षति मध्य करि पारे। आज घरर कौनसी वरिष्ठ व्यक्ति अर्थ संचय नहीं उपदेश मध्य नहीं पारंती और सही उपदेश को निज जीवन में उपयोग करी लाभवान मध्य होई पारंती। पिला माने आज दिनटी आपणक पई कष्टकर बनई मध्य पारंती। स्नेह ममता आपणे तांको बुझांतु और अदरकारी चापटू रक्षा मध्य पांतु। मन रखंतु कि प्रेम ही प्रेम को जन्म मध्य देई थाए। आज निजर प्रियठू दूरेकी रहिबा आपणक पई बहुत कष्टकर रहिबो। एही राशिर व्यक्ति माने सेमानकर खाली समय रे रचनात्मक काम करिबाकू चेष्टा करिवे किंतु तांकर से योजना सफल हेबो मध्य नाही। आपणको किंबा आपणकर जीवन साथी को आज कौनसी स्थान रे माड़ मध्य होई पारे। सेतिपई दुई जण परस्परर ध्यान मध्य रखंतु। निजर निकट लोक माननकू न कही एमिति कंपनी रे निवेश करंतु नाही जहा विषय रे आपणको बेसी किछि जणा मध्य नाही। नहले एहा द्वारा आपणकर अर्थ हानि मध्य होई पारे।
ଆଜି ଶତ୍ରୁମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ଆଶାରେ ଆଗେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଓ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟିଏ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ରୋଗଠୁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏକ ନୂତନ ବିତ୍ତୀୟ ବୁଝାମଣା ଶେଷ ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେବ ଓ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିହାସ କରିବାର ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଭରି ମଧ୍ୟ ଉଠିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ତରବର ହୋଇ ଉପସଂହାର କରିବେ ଓ ଅଦରକାରୀ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନସାରା ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦିନବେଳେ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ। ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟା କାଟି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଘରେ ହିଁ ରହିବେ, ଯଦିବା ଗୃହରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା ଯୋଗେ ଯଶ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତଳୁ ଉପର ସ୍ତର ଯାଏ ଆଦର୍ଶର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ଵେତଚନ୍ଦନରେ କର୍ପୂର ମିଶାଇ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେହର ଚିକିତ୍ସା ହେବାର ସମୟ ଆସି ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ନା କେବେ ଏହା ଶାରୀରିକ ଉର୍ଜାକୁ ଶୋଷି ନିଏ, ତା ସହିତ ଜୀବନକୁ ବି କମ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ସେବନରୁ ଦୂରେଇ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ହରାଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆଜି ଦିନରେ ନିଜ ପ୍ରିୟର ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଅଫିସ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସମୟର ପଛକୁ ଯାଇକି ବିବାହର ପୁରୁଣା ଦିନର ପ୍ରେମକୁ ଆଜି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ନିଜକୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଓ ପରାକ୍ରମର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଦେବ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ପ୍ରେରଣା ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ନୂତନ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନିଜର କାମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ରୋଜଗାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆୟବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପାଟିତୁଣ୍ଡରେ ପଶିବାଠୁ ପରିହାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କୌଣସି ଜମିଜମାରେ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଘାତକ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦାତା ଆଚରଣର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାହା ବର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖାଇବା ଭଲ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତିକ୍ତତା ଆସି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଶୁଣିବା ବା ବହି ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବିବାହର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ସୁନ୍ଦର ଦିନର ସ୍ମୃତି ଆଜି ମନେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ସେହି ମଜା କରିବା, ଆଗପଛ ବୁଲିବା ଓ ପ୍ରେମର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପିତା ବା ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ କେହି ଈର୍ଷାତୁର ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତଥା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିବା ଖବର ପାଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟର ଉତ୍ତମ ଲାଭ ହେବ ଓ କାରବାରରେ ସୁଧାର ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ବାଦ ବିବାଦ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କମ୍ ତେଜସ୍ୱୀ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ନିଜକୁ ଦରକାରରୁ ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ତଳେ ଦବାନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।
टिके आराम करंतु और आजिर अदरकारी कार्य को काली पाई रखी मध्य दियंतु। आज आपण को वास्तविक लाभ मिलिबो जदि कोउठी बहुत दिन पाई निवेश मध्य करिवे। आपणकर जीवन साथी सहित उत्तम बुझामणा जीवन में खुशी शांति और समृद्धि आनी मध्य देव। प्रेम आपणकर हृदय रे शासन मध्य करि पारे। आज किसी नुआ करिबा पई आपण मध्य भाबिबे किंतु कार्य व्यस्तता जोगु एई सब करि परिबे नाही। आपणकर जीवन साथी कारणरू आपण अनुभव करिबे कि स्वर्ग पृथ्वी रे ही अछि। निजर प्रिय जनकर स्वास्थ्यर ध्यान रखिबा भल किंतु ता पई आपण आपणकर स्वास्थ्य खराब करंतु नाही। आज आकस्मिक अर्थ लाभ नूतन बंधु लाभ अधादिपा कार्य संपन्न मध्य होई जीव। व्यवसायी माने साधु और सच्चोट भावे कर्मयोग को श्रेष्ठता करी सम्मान और प्रतिष्ठार अधिकारी मध्य हेबे। राजनीति रे स्वार्थ रक्षा करिबारे समय मध्य बीतिब। छात्र छात्री माने कठिन परिश्रम करी परीक्षा प्रतियोगिता और साक्षात्कार रे सफलता अर्जन मध्य करि पारिबे। दूर यात्रार सुजोग पाई हस खुशी रे मध्य चलिबे। प्रतिकार स्वरूप श्वेत चंदन रे कर्पूर मिसाई मस्तक रे धारण करंतु। एहा द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। बिच्छा राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई अत्यधिक प्रेम और पागलामेर उच्च स्तर आपणकर स्नायु संबंधी क्षति मध्य देई पारे। एही विपदटु रक्षा पाइबा पाई निजर भावना उपर नियंत्रण मध्य रखंतु। व्यापार रे लाभ आज बहुत व्यापारी चेहरा रे खुशी मध्य आनी पारे। जदि कथबार्ता और चर्चा आपणकर हिसाब रे न हुए ताहले आपण रागरे कड़ा कथा मध्य कहि पारंती जहा कारण रूपरे आपण को पश्चाताप करने को पड़ी पारे। सेतिपई भल भावरे भाबी चिंती कहंतु। प्रेम पाई बढ़ाइतिबा उद्यम आज किछि फल देव मध्य नाही। एही राशिर व्यक्ति माने आज मद्यपान और सिगारेट ठारू दूरे रहिबा उचित कारण आपण को यह समय बर्बाद हेला परि लागि मध्य पारे। आज आपणकर सकाळे बिजुली काटिबा कारणरू संघर्षपूर्ण मध्य होई पारे किंतु आपणकर जीवन साथी आपणकर सहाय्य मध्य करिवे। आज घरर बड़ माने आपणकर सद्गुणर चर्चा मध्य करि पारंती। आज कौनसी स्थानर शुभ समाचार पाई खुशी मध्य होई जिवे। समस्त चिंतारू मुक्ति मिलिबो और मानसिक शांति मध्य पाइबे। क्षमता शक्ति बल रे निजर समय बिताई मध्य पारिबे। निजर इच्छा पूरण पाई कौनसी कर्म करी प्रशंसा मध्य पाइबे। आर्थिक स्थिति मंद हेबो नाही जहा द्वारा कि बहु परिमाण रे अभिवृद्धिर हार बढ़ी मध्य जीव। कर्म क्षेत्र निजर प्राधान्य विस्तार करी समस्या को सुधारी मध्य नेबे। अन्य मानकु निज सह तुलना करी मानसिक शांति अनुभव मध्य करिवे। प्रतिकार स्वरूप माँ बापा और गुरुजन को प्रणाम करंतु। एहा द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। धनुराशि व्यक्तिविशेष मानक पाई सांगठु विशेष प्रशंसा खुशीर कारण मध्य बनिबो। यह एथिपाई कारण आपण निजर जीवन को गछ परि गढ़िछंती जहा कड़ा खरारे ठिया होई मध्य अन्य को छाई प्रदान करंती। आपण निजे जानिछंती कि लोक माने आपणकटु कोन आशा करूछंती तेणु अजथारे बेसी खर्च करंतु नाही। आपणकर पूर्ण ऊर्जा और उत्साह सकारात्मक परिणाम आनिबे और घरोई विवाद दूर करिबारे साहाय्य मध्य करिवे। यात्रा करिबा जोगु आज आपणकर मन भल पाइबा और खुशी रे भरी मध्य उठिबो। आज आपणको हठात यात्रा करिबा को पड़ी पारे जहा द्वारा घरे समस्तक सहित समय काटिबार आपणकर योजना विफल मध्य होई पारे। आज आपण आपणकर जीवन साथी सहित किछि विशेष क्षण बिताइबे। छुट्टी दिन रे कार्यालय काम करिबाटु खराब आउ कोन मध्य होई पारे किंतु चिंता करंतु नाही कारण कार्य करिकि आपण निजर अनुभव को आहुरी वृद्धि मध्य करि परिबे। आज कर्म क्षेत्र रे परिवर्तन आसिबो। आर्थिक स्थिति उत्तम थिले मध्य बसन भूषण रे अधिक व्यय मध्य घटिबो। व्यापार कार्यकलाप जोगु उच्च वर्गଙ୍କ ठारू समालोचित मध्य हेबे। लोक संपर्क आत्मसंतोष बढ़ाई मध्य देव। परिस्थिति जेते जटिल हेले मध्य आज कौनसी प्रकारर असुविधा देखादेव मध्य नाही। प्रत्येक क्षेत्र में विनयपूर्ण कथा कही परिस्थिति को हालुका करिबारे समर्थ मध्य होई पारिबे। प्रतिकार स्वरूप भोकिले लोगों को आज निराश करंतु नाही। एहा द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। मकर राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई कौनसी खुशी खबर मिलिबार संभावना मध्य अछि। क्रोध उपरे आज नियंत्रण मध्य रखंतु। कार्यालय रे समस्तक सहित भलरे व्यवहार करंतु नचेत आपणकर चाकरी मध्य जाई पारे और आपण घोर आर्थिक समस्यार सम्मुखीन मध्य होई पारंती। जेतिके आपण भाबितिले आपणकर भाई ताटु बेसी आपणको सहायक प्रमाणित मध्य हेबे। आज आपणकर प्रिय टिके विरक्त मध्य होई पारंती ताहा कारणरो आपणकर मानसिक चाप आहुरी बढ़ी मध्य पारे। दिनर आरंभ टिके क्लांतबार हेले मध्य धीरे धीरे आपणको भल फल मध्य मिलिबो। दिन शेष में आपको यथेष्ट समय मिलिबो जहाँ आपण कौनसी प्रिय बंधु को भेटी समयर सदुपयोग मध्य करि पारिबे। आज आपणकर सकाळे बिजुली कटिबा कारणरू संघर्षपूर्ण मध्य होई पारे
ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ ବିଜୁଳି କଟିବା କାରଣରୁ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଅତୀତରେ କରିଥିବା ନିବେଶରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥଲାଭ, ନୂତନ ବନ୍ଧୁଲାଭ, ଅଧା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୂର ଓ ନିକଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତିଷ୍ଠି ରହି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଉପରିସ୍ଥଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି କୃପା ଭାଜନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଶେଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାନସିକ ଚାପ ଓ ବିପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ଓ ଉତ୍ତେଜିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନବେଳା ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଯୋଜନା କରିବା ଜାଗାରେ ବାହାରେ ବେଶୀ ସମୟ କାଟିବେ, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିବାଦ ହେଲା ପରି କଥା ଆଜି ଉଠାନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମୁଭି ବା ପାର୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଫିସ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆଜି ଆପଣ ଅଫିସରୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି ହଠାତ୍ କୌଣସି ଅତିଥି ଆସିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଣ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଛୁଟି ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାମ କରିବାଠୁ ଖରାପ ଆଉ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ନିଜର ଅନୁଭବକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ତଳୁ ଉପର ସ୍ତର ଯାଏ ଆଦୃତି ଓ ମାନ୍ୟତାର ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗ୍ରାହକ ସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଶମାନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଉତ୍ତମ ଆୟର ପଥ ପରିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଗୃହରେ ଭାତୃ ବିବାଦ, ପଡ଼ୋଶୀ କଳହ, ଜମିଜମା ପାଇଁ ମାଲିକ ମୋକଦ୍ଦମାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶ, ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅଦେଖା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ରୋଧର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ କଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଶାନ୍ତକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଖାଲି ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ତାହାର ଦୁରୁପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଦରକାର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଜାଗାରେ ନିଜର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୀମା ଭିତରେ ରହି ମଜା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ଆଜି ସମ୍ମାନର ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସମ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗ ଓ ମିଷ୍ଟ ବଚନ ଯୋଗେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇ ସୁଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପୁରାତନ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ପାଇ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ରାଜନୀତିରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଦେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଦହି ମିଠା ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ କିଛି ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।